ହେଲା ଭାଇ? अरे भाई कौन है जी? अरे भाई कौन है जी? कौन है जी? अरे कौन है जी? अरे भाई कहना जमा आज मु मो मरण पूरा पाखरे देखि आसी। अरे कौन भाई? ହଉ ହଉ अरे कौन यार फास्ट चल तापर कहबी 40 बस पुणी आसी जीव। अरे भाई कौन है जानी ना कौन है जी? आज बस अरे विस्की पी फुसकी गोली ये रम पी दम हारिली हुड़का पी लुड़की गली रे सांग। अरे हाय हाय लो ओनर गली अटक गली मटक मली ढली रे गिला से ढली रे जा जा रे नलिया गंजा के दे हो जो पिंजरे पिंजा मार दे गिला से मार दे। आई मुका चुमर का नंबर 1 हीरो अरे मु देवदास सब झियो पारो आई मुका चुमर का नंबर 1 हीरो अरे मु देवदास सब झियो पारो किए मारे सिटी किए हुए पिटी किए मारे सिटी किए हुए पिटी तोते देखी दिलटा मोर धड़ 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 मते पिले दे टीणो पइणो ए चिकनी छदी पिले दे टीणो पइणो आ पिले दे बेटीना पोइड़ा ए चिकना छोरा पिले दे बेटीना पोइड़ा। दीवाना ए मन मोरा आखिरे मो प्रेम तीर अच्छा? जो सुंदरी की चाहिए थरे हे जाए ताकू झर तेनु कौन? हे नुआ रोमियो मसाला प्रेम ट्रेजेरी मुखला साटोळु मोर हाट न पापाई झियंकर ठेला ठेला किए दिए हसी किए हुए नेसी किए दिए हसी किए हुए नेसी तो पाई की दिलटा मोरो फड़ 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 मते पिले दे टीणो पइड़ो ए चिकनी छोरी पिले दे टीणो पइड़ो आ पिले दे बेटीना पोइड़ा ए चिकना छोरा पिले दे बेटीना पोइड़ा। नक्षिनाटो कचला खजो रासिया पिला क्या नक्षिनाटो कचला खजो पिले देमी आ ये 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 जेते झियो चुई मुई डाकंती धरम भाई राखी कुनेई रे आजी जाए का घर तुम जाए नहीं आज जाओ ना। अच्छा हे प्रेम छवि बही मोरा ए जाए पड़ी निगार नाई मो केते झियो आसी खबर खोलंती ए पाख मोर लभर हाँ की अरे मुरली एथर कौन सरीगला गोटे पैक टी बनैलु भाई एथिरे किछि नाही सरी जाईची
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଖରାପ କରନି ମତେ ଦେ ଆଣେ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନା। ନାଇଁ ଭାଇ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝେନି। ମତେ ସମୟରେ ନ ମିଳିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ କାମୁଡି ଦିଏ। ଏଇଠି ଆ, ଭାଇ ଯା, ଯା, ଜଲ୍ଦି ନେଇଆ। ଏଇଠି ଭାଇ ଯାଉଛି। ଆବେ ଅଜିତ ଏଡା ଆବେ ରା ହଁ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ। ଆବେ ସରକାର ନାଇଁ ବେ ବୋସ୍ ବୋସ୍ କ ହଁ ବୋସ୍। ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆବେ ମୋ ମଦ ସରି ଯାଇଛି ଯା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଆବେ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇକି ଆ। ପଇସା ନାହିଁ ବସ୍ ପଇସା ଆବେ ନାହିଁ। ପଇସା କଣ ପଇସା ନେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ନେଇକି ଆ ଯା। କଣ ଆଣିବି ବସ୍? କ୍ୱାର୍ଟର। ହଉ ବସ୍। लार लार बोतल्ला लार देसी दारू लार लार बोतल्ला लार देसी दारू हे तारारा कोर्मा मिशी गाय मतुरुरुरु तेटिके हे मोते तेटिके ए तेटिके हे मोते देटिके दाल रटिके आरु 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 हट दारू दारू देसी दारू ए दारू जे पीलाई कैसे ततेवा गुरु दारू दारू देसी दारू ए दारू जे पीलाई कैसे ततेवा गुरु दारू दारू ବସ୍ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍। ଆବେ ଆଣିଲୁ ଚାବାସ୍। ହଉ ବସ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ୍। ନିଅ ବସ୍। ଆରେ ମୁରଲି ଏମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ବେ? କାଇଁ ନାହିଁ ତ ବସ୍। ସତେ ବସ୍ କଣ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସେ ଟୋକାଟା? ଆବେ ତାକୁ ଡାକ ବେ କଣ ମିଶେଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଏଡା ଆବେ ଆବେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବେ ଆଣ ବେ ମୋ କର ତ। ନିଅ ବସ୍। ଦିଅ ଆରେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ କଣ ବସ୍ ଜାଣିପାରିବି? ଭାବୁଛି ଟିକେ ମାରିଦେଇ। ହଁ ହଉ ନାଇଁ ମାରିଦେବ ବୋଲେ ନାଇଁ ଚଳିବ। ଟିକେ ମାରିଲେ କଣ ଜାଣିପାରିବି ବସ୍? ବସ୍ ଜାଣିପାରିବନି ଏତିକି ଚାଲ। ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ବସ୍ କଣ ସତ ଜାଣିପାରିବି? ହଉ ଆଉ ଟିକେ। ଏତେ ହେଲାନି ଏ ବାପରେ ବସ୍ ମତେ ମାରିଦେବ। କଣ କରିବି? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କରିଦା। ଏତିକି ଜାଣିପାରିବନି।
ତାକୁ ଶଳାକୁ କାଠ କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟିଦେବି ଶଳା। ତାହେଲେ ତ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ଭାଇ। ଏମିତି କରିଥିଲୁ अरे भाई सरकार आउ पाई पारिबनी बे मो पता बस बस ତାମାନେ ତୁ ସେଦିନ ତମେ ମାନେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶେଇଥିଲି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ। ବି ଠକି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ହଉ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ବସ୍। ହଉ ବସ୍। अरे बस बस तुम मैंने कौन कही भाई आउ तुम जॉब नहीं किसी नहीं खाली रे बुलिया कथा तेणुक मन दुख रे बस। अरे एतिकी टेंशन जॉब पे टेंशन मु जानी गोटे बाबा अच्छा पाखु जीवा चले तो समस्या समाधान ठीक अच्छे चलो सत कौच तो अरे भाई मो ऊपर विश्वास नहीं चलो आसो अरे मत बिलीव लगुनि यार। अरे विश्वास कर हौ आस अरे ये दुईलाणी बाबा मठ। अरे तुम सत कौच तो हाँ भाई चलो चलो। अरे रुह 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 तुम मैंने मो सहित मजा करन तो। अरे ना भाई मजा करने तू आम संग ना तो मजा कहीं करू। अरे भाई लखन चिन्हु लक्षण नहीं कहीं मु चिन्ह तो। अरे भाई परशुराम परशुराम तो कहीं मु चिन्ह। अरे कालिया हाँ 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 ताकू चिन्ह कौन है ये सी जॉब पाई गलानी बाबा को पाखक जाई। ओ तुम मैंने सत कौच तो हौ चलो देखा आउ जदि तुम मैंने मो सहित मजा कर। अरे ना भाई चलो
ଆରେ ଅଜିତ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆପଣ କଣ ମୋ ନାଁ ଜାଣିସାରିଲେଣି? ଆରେ ବାବା ଆପଣ ମୋ ନାଁ ବି ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ବସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଆରେ ଦେଖା ତୋ ହାତ, ତୋ ହାତରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଣ ସେ ହାତ। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୋର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଛେଳି ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛେଳି ଉପରେ? ଆରେ ତତେ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ ନାହିଁ କି? ଆରେ ବାବା ଛେଳି ଉପରେ କାହିଁକି? ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତତେ ଛେଳି ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ହଉ ବାବା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାବା। ଆରେ ଶୁଣ, ଗଲାବେଳେ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦଉଛି, ଖାଇ ନେଇ ଯା। ତୋର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। हेलो फ्रेंड्स, आम वीडियो आपण मानू केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव करिए। आउ एबे जो पर्यंत आम चैनल सब्सक्राइब करनांती रेड कलर रे सब्सक्राइब बटन रे सब्सक्राइब करंतु, पाखरे बेल आइकन अछि नोटिफिकेशन ऑन करंतु, जहा फल आम समस्त वीडियो आपण प्रथम देखिए। थैंक यू।